Aïta timbi tibe Afrika kwen barala. Awa kodro tibe Afrika kwen barala. Mbi tachala Jean-François Akanji Kombe la mbiga na devant la lasso. Mbi que mokonzi timbeni bumbi so irina que citoyen debout et solidaire, soit que beni bumbi tia wakodro tibe Afrika. Biga tisara limonso timuna ala beni sango. Nando timbeni betiso a irini pétition. Pétition ni soit que beni betiso a sigi na ye soit que na beti ya mlenge tibe Afrika kwe. Nando timbeni projet soit lenga ni bien. Projet ni so a que projet ti Doro Congo maman diati. Doro Congo maman diati. Beni birila na lango balou na uku. Tinzeti belau soit irini 25 mai. Là si mbi na mbeni tachala soit lenga bien. So iritu la que Vincent Mambachaka a décidé si jana se mbeni beti ni soit irini pétition so. Beti so jana se ti tene mbeni tene na kota zoti koroti. Gana zoti dunia mobimba. Ite nala nye. Ite nala que i awa kodro tibe Afrika. Ike na kurugo. Iye ti tene ala doroko maman diati pepe. Iti tene nala que iamlenge tibe Afrika ike na kurugo. Iye encore si tena zo so izala nando tim batatik bia. So isoro ala tona batalezo. Ala gana usu na yati koto pepe. Iti tene ike na kurugo. Ala limbi encore ti gana kpage na yati koto pepe. Tene so itene na yati mbeti pétition so la. Mbeti pétition so mbeke tenten na la so amlenge ti koto ti be Afrika aga déjà bani asuma boko tsala na gbenyao. Kina yati lango ou se so onso litia la ga on bangbota. So que kota yemi kina yati koto ti. Ingati gwe. Mais ntani la si la so kozo yeso mbidwa ti sara ke ti tene mbikir na la singila. Même ti tene mbikir na la mbipika sako na litala. Dunda na la aussi ti tene ikwe i continue ti kangi mbeti so. Ikwe igoti unda na azo so kana tereki ya sewati yo. A kamarati yo. Azo so ingala. Ti tene la kwa la suma boko tala na gbeti mbeti so. Mais beni unda tala peut-être a petit d'outil mais na poko ti mbeti ni so. Nyere isara ou nyere idwa ti sara nye. Bege kir na la poko ti unda so. Kozo kwa ti ni ake responsabilité ti mbina la kwe. Ake responsabilité ti awabe Afrika kwe. Responsabilité ni soit que ti tene i pousse mbeti so na devant. Ti tene bumbi ti so si sou maboko ti na gbeti mbeti so a continuer ti kono. Ti tene liti a continuer ti ou. Ou se kwa ni ake ti tene imu mbeti pétition so. Imu aussi liste tia signataire ni ti tene gwe remettre na kota zoti kodoti. Ti tene gwe remettre d'abord na mokonzi ti cour constitutionnelle soit la ngalo kwe ake mama na itati Daniel Darlan. Ti tene unda na lo sara kwa ti kodro Johnny. Le pensée na amlenge ti lo. Na amlenge ti kwe. Le pensée na ata ti kwe. Ti tene mumbe ti so igonani na yango ti bia ti kodro présidence. Igonani na yango ti abatalezo Assemblée nationale. Igonani na yango ti kozongoro bia
primature. Mais si tu gonani aussi, il remettre ni na awato kwa ti bendo ti gigi kwe soit na koroti soit la na bangi. Kwa niso mbeke tenten niso ake kwa ti fafade so kwa ti kekereke voilà au plus tard beni kekereke la. Ici fade so na kwa ti otani. Kwa ti otani so itondani déjà. Kwa niso ake ti tenen itokwa message ti ya ti pétition ti so directement na kotazo ti bendo ti gigi ata ala na New York, ata ala na Bruxelles, ata ala na Luxembourg, ata ala na Koroa na Genève. Na go iso mbeke tenten ala so bitokwa déjà lettre ti ONU awe na ti Union européenne. Na ONU azo so bitokwa na la lettre ni so ake okoni secrétaire général ti ONU ni so iritilo ake pakara Antonio Gutiérrez le sina koroti yando inga lokete useni bitokwa lettre so na conseil de sécurité bitokwa na a ambassadeur a watokwa tia kota kodroso na yati conseil de sécurité soit ira la tene membre permanent a koroniso kota koroniso ake Amerika, Fédération ti Russie, Chine, ake France, ake Angleterre. Ti Union européenne soit que kodrose se ti poto mobimba so bitokwa lettre ni na kotazo tia institution use kozoni na kotazo ti commission européenne soit que ton a gouvernement soit que ton a gorobia ti kodrose se ti poto kwe useni bitokwa na kotazo tia badalezo ti se ti poto soit un parlement européen en betini soit on déjà en beni betini so déjà on ouais na en beni so doit ti sarani ake gwande na Union africaine na CEAC nga na akota kundu ti akota kodro ti bendo ti gigi soit ke ede ikaso tonga na France tonga na Russie tonga na Chine tonga na Allemagne so ota kwa ni la itondani déjà igwa yowe mais que unji ni na chala ngoso osho kwa ti ni aketi tene mu yanga chala yanga ti kwe igwe nando cha radio nando cha télévision kerembese ti tene sarasi ye so que sobeti amlenge ti be Afrika so a itati ti be Afrika kwe ale inga que solidaire et que petit bumbi oko mais ti tene aussi azo so que na bendo ti gigi ala inga que marati to so que passé na yati koroti asoni so et que tene pokoni na alande oko na leur ni so yena alundo ti ga et que to kana alande yanga et to kana la message ai tati mbiti be Afrika angba fadi so tene mbitena la mbeni tangati tene chimbina igioko ikwe et que mlenge ti kodroso be Afrika que ti ikwe be Afrika besoin ikwe ginangangu ti ikwe la si kodrosa lingi ti londo et le doigt ti londo ginangangu ti ikwe awa kodro ti be Afrika so la si kodro ti alingi ti unji na ambeni aye ti mini ti unji na aye ti nji ye ti vongozo ye ti mungozo na ngba ye ti fangozo
na ngangu ti kwela si ye so lingbi ti unji biani tene kodro ti aguna devant aita timbi tene timbi unji awe angbagi na mbiti tene mbi unda na njapa ti tene lumuna la seni na ti tene lo bata kodro ti be Afrika